और खबरों की शुरुआत करेंगे बांडीपुरा से आ रही अहम खबर के साथ। बांडीपुरा के अष्टिंगु इलाके में एक आईईडी बरामद की गई है। सोपोर रोड पर सिक्योरिटी जवानों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सोपोर रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं बांडीपुरा के अष्टिंगु इलाके से, जहां एक आईईडी बरामद की गई है। सोपोर रोड पर सिक्योरिटी जवानों ने इलाके को घेरे में लिया है। सोपोर रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है कि बम नाकारा करने वाले दस्ते को तलब किया गया है। तो बांडीपुरा से अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। अष्टिंगु इलाके में एक आईईडी बरामद की गई। सोपोर रोड पर सिक्योरिटी जवानों ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त सोपोर रोड पर बंद कर दी गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सिक्योरिटी यहां पर दिखाई दे रही है और बांडीपुरा सोपोर रोड पर आईईडी बरामद की गई है। बम नाकारा करने वाले दस्ते को तलब किया गया है। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड मौके पर यहां पर पुख्ता देखी जा रही है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त को पूरी तरह से यहां बंद कर दिया गया है। बांडीपुरा के अष्टिंगु इलाके में एक आईईडी बरामद की गई है। सोपोर रोड पर सिक्योरिटी जवानों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी सईद। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है वहां पर अभी तफसीलात? देखिए है ना, ये सवेरे बांडीपुरा का जो बांडीपुरा सोपोर रोड है वहां पे अष्टिंगु के करीब एक गाँव है बढ़िया जा रही थी। उन्होंने एक मुश्तबा चीज को देखा। उसके बाद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको बुलाया गया और कहा जा रहा है कि एक आईडी रखी गई है मिलिटेंट की जानिब से। फिलहाल ये जो रोड है उस पे जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है और पूरे इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने इलाके को घेरे में लिया है। अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पे नहीं पहुंचा है। जैसे वो वहां पे पहुंचेगी उसके बाद ये जो आईडी है इसको नाकारा बनाया जाएगा। ये है ना सईद, आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके के ताल्लुक से, इस इलाके पे क्योंकि आप बता रहे हैं कि आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया है, यानी ये अहम सड़क जो है ये मानी जा रही है। हाँ जी, ये रोड है जो गाड़ियां बांडीपुर से निकलती है वो सोपोर जाती है। मुलाजमिन की एक बड़ी तादाद होती है जो सोपोर जाती है रोज। और इसके अलावा जो मेवा से भरी गाड़ियां होती है वो भी इसी रोड पे सफर करती हैं। उसके बाद क्योंकि सोपोर में जो बड़ी फ्रूट मंडी है वो वहां पे जाती है, इसलिए इस सड़क पे काफी आमदोरफ्त रहती है। और जो फोर्सेस की गाड़ियां हैं वो भी इसी रोड से गुजरती हैं क्योंकि ये मेन रोड है और इसी रोड पे आईडी को रखा गया है। ताहम जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनकी नजर इस पे पड़ी जिस वजह से एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया गया और जो बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके बाद ये जो आईडी है इसको नाकारा बनाया जाएगा। जी, पर लगातार आपसे तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सईद जो कि इस अहम मामले पर तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे। एक और अहम खबर, श्रीनगर पुलिस ने खवातीन चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 खवातीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके साथ ही मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। श्रीनगर में चोरी की कई वारदातों में ये तीनों खवातीन मुलविस थीं। तीनों खवातीन ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। पुलिस रही है। जिला पुलवामा के काकापुरा ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफिस की इमारत को साल 2010 के नामुसाइद हालात के दौरान नजर आतिश कर दिया गया था। इसके बाद गुज़िश्ता साल हुकूमत ने इमारत की तामीर कराने की मंजूरी दी थी, जिसमें बीडीसी ऑफिस भी शामिल है। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम आज तक शुरू नहीं किया गया। बीडीसी चेयरमैन काकापुरा का काम शुरू नहीं किया जा रहा है। काफ़ी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात उठाई लेकिन कोई ठस से मस नहीं हुआ। और फिर हमने कुछ पीआरआईज मेंबर्स को, जो पार्टीज इनमें बनी है वो 24 लोग हैं,
وہ 24 لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آنریبل کورٹ کے پاس کہ جہاں یہ پنچایت گھر، یہ BDO آفس، یہ مڈل سکول اور یہ جو بلڈنگ بننے جا رہے ہیں، یہ جو لینڈ یہاں پہ انہوں نے آکوپائی کیا ہے، یہ ہماری ملکیت زمین ہے، ہمیں بھرپور طریقے سے اس کا کمپنسیشن ملنا چاہیے، اور ہم بنانے کے لیے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کافی بار ہم نے BDO صاحب کو، ACD صاحب کو، ایڈیشنل DC صاحب کو، DC صاحب کو، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ پاندیٹھن پانتا چوک سری نگر میں وائلڈ لائف کی جانب سے ایک سانپ کو پکڑا گیا۔ دراصل یہ سانپ ایک رہائشی مکان میں داخل ہو گیا تھا۔ اہل خانہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے تھے، تاہم وائلڈ لائف SOS کے پروجیکٹ مینیجر عالیہ میر کی مدد سے اس سانپ کو پکڑ لیا گیا۔ اس کے بعد اہل خانہ نے راحت کی سانس لی اور عالیہ کا بہت شکریہ بھی ادا کیا۔ کافی چیلنجنگ تھا کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور چونکہ لیونٹائن وائپر کا ریسکیو تھا اور کافی بڑی ہے یہ، تو کافی چیلنجنگ تھا، بٹ تھینکس ٹو دا ینگسٹرز جو یہاں پہ ہیں، لوکلس یہاں پہ ہیں، انہوں نے کافی مدد کیا اس کو لوکیٹ کرنے میں۔ بٹ مطلب سب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لیونٹائن وائپر جو ہے اٹس موسٹ وینمس، تو جو مطلب جہاں جہاں یہ پایا جاتا ہے وہاں کے لوکلس کو دھیان رکھیں، کوڑا کرکٹ وغیرہ نہ پھینکیں جس سے چوہے آتے ہیں، اور چوہوں کے پیچھے پیچھے یہ گنس آتی ہے، یہ لیونٹائن وائپر آتا ہے۔ میرا نام دانش، ہم بہت شکر گزار ہیں عالیہ میم کی کہ جو اس رات کے اس وقت پہ یہاں پہنچے، اور ہم بہت پینک، یہ ایریا بہت پینک ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ اس وقت پہ یہ یہاں پہنچے اور ریسکیو۔ کشمیر کے گاؤں دیہات میں بھی نائٹ کھیلوں کی سرگرمیاں گاہے بگاہے نظر آنے لگی ہیں، لیکن جب نائٹ فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہو تو شائقین کو عمدہ اور بہترین میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ روشنی کا جوش و خروش بھی فٹ بال میچ کے لیے دیکھنے لائق ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پٹن سے ہمارے ساتھی منیر حسین ہرہ کی خاص رپورٹ۔ کشمیر کے گاؤں دیہات میں بھی اب نائٹ فٹ بال ٹورنامنٹس کے انعقاد کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اسکرین پر شائقین کے جوش و خروش کی یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویریں شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے پلہالن پٹن کی ہے۔ یہاں کے نوجوان چاہتے ہیں کہ جرائم سے دور رہ کر وہ کھیل کود کے میدان میں اپنا نام روشن کر سکیں۔ پلہالن پٹن کے جگن ناتھ اسٹیڈیم میں مقامی نوجوان میموریل نائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کا فائنل میچ ناولٹی سری نگر اور سلیمان ہیگام کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں ناولٹی کی ٹیم نے جیت درج کی۔ پہلے الحمدللہ شکر اللہ کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اتنی محنت کے بعد یہ ہماری محنت یہاں پہ رنگ لائی، تو میں شکر گزار ہوں یہاں لوگوں کا اور یہاں کی آرگنائزیشن کا اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے جنہوں نے یہ ٹورنامنٹ انٹروڈیوس کیا۔ یہ جو لائٹس کا ٹورنامنٹ ہے، اس سے کیا رہتا ہے کہ جو ہماری فٹ بال ہے، ہماری فٹنس ہے، یہ برقرار رہتی ہے۔ کہوں گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، جو انہوں نے یہاں پہ نائٹ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا۔ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں ایسے ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں، اور ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہوا ہے۔ بسائڈس کہ لوگ بزی تھے ابھی آرچرس میں سے بتا رہے ہیں لوگ، تو بسائڈ دیٹ کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے، اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ فار اس، اینڈ وی گیٹ این انسپریشن فرام اٹ۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، وہیں فٹ بال جیسے کھیل میں یہاں کے نوجوان اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ آرگنائزر باڈی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو منشیات اور دوسرے جرائم سے دور رکھنے کی غرض سے اس طرح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم نے یہاں پہ نائٹ ٹورنامنٹ کیا ہے، اس کا مین وجہ ہے، یہ مین موٹو یہی تھا میں انوالو ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا چیز کریں گے جس کی وجہ سے وہ سارے اس گراؤنڈ میں آ جائے اور وہ ڈرگس سے بچ جائیں۔ تو ہم نے فائنلی یہ پروگرام کیا کہ ہم یہاں پہ نائٹ ٹورنامنٹ آرگنائز کریں گے، اور الحمدللہ کافی حد تک ہم مینجمنٹ کی وجہ سے اس میں کامیاب رہے ہیں، اور جتنے بھی یوتھ ہیں سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یوتھ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سالوں سے کہ یہ فٹنس کی طرح کم جا رہے، یہ ڈرگ کی طرح زیادہ جا رہے ہیں۔ میں یہ ان نوجوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، آپ واپس آئیے۔
होती थी, चाहे आप क्रिकेट खेलेंगे, जिम खेलेंगे, फुटबॉल, कोई भी गेम आप वो किसी भी सपोज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, बी द क्रिकेट और फुटबॉल, एनी एक्टिविटी जिससे वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके और लाइक ड्रग्स जो भी ऐसी चीज़ है उनसे दूर रहे वो। इस टूर्नामेंट में वारी भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर कई अहम शख्सियात मौजूद रहीं, जिन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा। पहली बार जब मैंने अपनी टीम को श्रीनगर में लेके गया था तो हमने लजन में पहले बार इस नए टूर्नामेंट में खेला। वहाँ पे हम काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, तो हमने वहाँ पे आके सोचा कि नहीं, हम को दोबारा करेंगे। फिर हमने अपने गांव में स्टार्ट किया, लेकिन हम डिप्रेस गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने हमें कोई मदद नहीं किया है। हमने कई बार कोशिश की थी हायर अप को बताने की कि थोड़ा सा मदद हमें कीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर हमने सोचा चलो जैसा चलेंगे अपने दम पे चलाएंगे, तो अल्लाह का शुक्र है मैनेजमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है और अपने दम पे हमने इसको आज तक लेके गए। ये लाइटें जो है ना, यहाँ पे जो आपने ये लाइटें देखे, ये हमने अपने खर्चे पे हमने लाए हैं, क्योंकि एक आदमी ने नहीं, जो सारा मैनेजमेंट है गाँवों ने, इसमें पूरे गाँवों ने पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा थोड़ा करके दे दिया है, लेकिन हमने अपने खर्चे पे इसको लाया। और दूसरे जराइम के बढ़ते रुझान को खत्म करने के लिए खेल कूद को आम करने और नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा खेल की दुनिया की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छे मुआशरे की तश्कील में खेलों को अहमियत देना नागुज़ीर है। सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए पलाहलन पट्टन के नौजवानों का विजन जो है वो बेहतरीन है। इस खेल की मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, नौजवानों में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवानों को मस्बत सरगर्मियाँ फ़राहम की जाएँ और उनकी भरपूर रहनुमाई की जाए। लिए पलाहलन पट्टन से मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, plus 7+ crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, plus 67+ crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। अब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं।
महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक रवा माह की 18 और 19 तारीख को मौसम ख़राब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। इस पेशगोई के बाद ज़िला शोपियां समेत वादी कश्मीर के दीगर पहाड़ी अजला में मेवा बागात गहमा के बालिकाने बागात यानी मेवा व्यापारी दरख्तों से सेब उतारने में दिन रात मसरूफ नजर आ रही हैं। लिहाजा शुर बोल तो वजह करवालन चूट वजह और वो न्यूल अत पगह अत पगह नीलिस कह अगर वजन आए वजनस यह वाव पे वजन 700 रुपये 900 रुपये बिजली वजह हालात गई खराब। तो हम आपके ETV के शुक्रगुजार हैं जो अभी कश्मीर की घर घर की आवाज़ है, आप हर जगह घर घर पहुंच रहे। ये तशवीश है कि कल से न्यूज़ में आया कि 18 और 19 तारीख को बर्फबारी का इम्कान है, इसलिए हमने सारा अपना, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, सारा काम छोड़ के अभी हम बच्चों को स्कूल जाना था उनको भी आज मना किया आप स्कूल मत जाओ या हलफ करो, क्योंकि पिछले 2 साल से भी पहले पिछले साल भी ऐसा हो गया था, टाइम से पहले बर्फ आ गया तो नुकसान करोड़ों हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया पिछले साल भी, और खासकर हो गई। जो पेटी पिछले साल 32 रुपए में बेचती थी आज वो 50 रुपए में बेच रही है। जो लकड़ी की पेटी पिछले साल 45 रुपए में बिक रही थी आज वो 110 में बिक रही है। आप देखो ये हमारे ही जेब से निकल रहा है, ये पैसा हमारा ही जेब से निकल रहा है। महकमा मौसमियात की ऐन पेशनगोई के मुताबिक जिला शोपियान के पहाड़ी इलाकों में लोग अब ज्यादातर जो है बागों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिसको लेकर यहाँ पे लोग काफी तशवीश में नजर आ रहे हैं और सारे लोग जो है अब सेब उतारने में लगे, क्योंकि अभी 15 से 20 दिन जो है वक्त है सेब उतारने में। कच्चा मेवा भी है वो भी लोग उतारने लगे, क्योंकि अगर जो है अगर सेब पेड़ों पे रह गया तो यकीनन बर्फबारी से काफी नुकसान हुआ। पिछले साल भी अरबों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, क्योंकि पिछले साल भी बेवक्त बर्फबारी हुई थी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। खित्ता पीर पंजाल खूबसूरत पहाड़ों और सब्ज़जारों का नाम है। इंडियन आर्मी की जानिब से पीर पंजाल ट्रैक की शुरुआत हुई। मुल्क के अलग अलग खित्तों से आए ट्रैकर्स ने इसे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और कभी ना भूलने वाला एक तजुर्बा करार दिया। हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। पीर पंचाल की खूबसूरत पहाड़ों और अनदेखे मकामात को मंजर आम पर लाने और उन्हें सयाहती नक्शे पर मुतारफ कराने के लिए इंडियन आर्मी की 12 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से पीर पंचाल ट्रैक की शुरुआत वादी नील के माल त्रागन से हुई, जहां पहली बार मुल्क के कई रियासतों और मकामी ट्रैकर्स ने खुले आसमान तले पहाड़ी की चोटी से शुरू दिनों तक चलने वाले इस ट्रैकिंग में 16 ट्रैकर्स ने पुरसुकून माहौल में खित्ते पीर पंचाल की पहाड़ों सब्ज़जारों को अपनी आंखों से और कैमरों से यादों में महफूज कर दिया। वादी नील पहुंचने पर मुंबई से आई हुनैला खान ने खूबसूरत मंजर को कुछ यूं महसूस किया। जैसे आप देख रहे हैं मेरी आंखें नहीं भर रही है इतनी खूबसूरत वादियों को देख के। इतना उम्दा है ये नज़ारा, इतना हसीन है, हसीन वादियाँ हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यारे नज़ारे हैं, कितने अच्छी चीज़ें हैं, कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये जो बाहर से है, जो लोकल से या जो कश्मीर से, श्रीनगर से, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप बिल्कुल सेफ़ फील करें, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छा है, बहुत अजीज़ है ये वादियाँ, नील वादियाँ, नील वैली। यहाँ पे फुल सिक्योरिटी है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आप आइए और लुत्फ़ उठाइए इन हसीन वादियों। पीर पंचाल की पहाड़ी के दामन में 6 दिनों का सफर 9 युगा टनल के सामने लांबर ग्राउंड में बानिहाल यूथ फेस्टिवल के साथ हुआ। इस बार इंडियन आर्मी की 12 राष्ट्रीय राइफल
موقع پر بیٹیوں کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کو لے کر یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ فنکاروں اور مقامی اسکولوں کے طلبہ کی جانب سے رنگا رنگ کلچرل پروگرام کے دوران پیر پنچال ٹریکرز کو اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر فوج کے دیگر افسران، بانہال کی انتظامیہ، معزز شہری، شائقین کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ ٹریکرز نے پیر پنچال کے سفر کو زندگی کا یادگار سفر بتایا۔ ان میں سے کچھ سماجی خواتین کارکنوں نے ان پہاڑوں پر بسنے والے لوگوں کو سہولت زندگی پہنچانے کے اقدامات پر بھی زور دیا۔ رامبن میں اتنا میں اپنے لوگوں ہوں، اتنا بات ہو پاتی ہے 2-3 منٹ میں، ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، اور جب ان سے بات کرتی ہوں ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آ رہی ہے وہ مجھے خوشی دے رہی ہے۔ اور انڈین آرمی کے دوارا اور جے کے ٹورزم کی وجہ سے آج میں ان پہاڑوں پہ چڑھ کر اپنے لوگوں سے مل پا رہی ہوں جو کافی الگ الگ علاقوں سے کشمیر جا رہے ہیں یا کشمیر سے جموں کی اور جا رہے ہیں۔ کافی خوشی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں یہاں کے یوتھ سے کہ وہ آئے، وہ ایسی جگہیں ایکسپلور کریں۔ سیکنڈ، میں گزارش کرنا چاہوں گی یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ اس بانہال پورے ٹریک کو، اس بانہال کو وہ پریورٹی پہ لیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ انہوں نے اتنا زیادہ اچھا ہمیں پرووائڈ کیا۔ فرسٹ آف آل سیکیورٹی، ڈفرینٹ اسٹیٹ سے، ڈفرینٹ پروفیشن سے، ڈفرینٹ بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی تھی، تو یہ ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرینس رہا۔ اینڈ انڈین آرمی کا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں، اور جے اینڈ کے ٹورزم کا بھی، کیونکہ انہوں نے ایسی اپرچونیٹی، ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جہاں پہ ہم سب ملے۔ جموں کشمیر میں انڈین آرمی ہر وقت سماج کی خدمات کے لیے پیش رہتی ہیں۔ ضلع رامبن میں فوج نے بڑے پیمانے پر عوامی خدمات کے لیے بڑے پروجیکٹ انجام دیے۔ اس بار منفرد انداز میں ایڈونچر ٹورزم کو فروغ دینے کے خوبصورتی کو لانے کے لیے 12 راشٹر رائفل نے جو کام انجام دیا ہے، اس سے بانہال کے علاقے کو نئی پہچان ملنے کے امکانات ہیں۔ نوجوانوں میں عزم اور انٹرپرینورشپ کے جذبے کو ابھارنے کے لیے اس طرز کا منظم ٹریک پیر پنچال کے پہاڑوں پر تاریخ کے سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے رامبن سے بلال بالی کی رپورٹ۔ بڈگام کے مزہامہ ماگام میں سڑک کی خستہ حالی سے یہاں کے مقامی لوگ بے حد پریشان ہیں۔ محکمے کی عدم توجہی کو لے کر لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ عیدگاہ محلے کے لوگوں کا کہنا ہے سے قابو گزشتہ کئی برسوں سے میگڈم نہیں بچھایا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں سخت مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ مزہامہ میں احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ آج تک کئی بار حکام کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مزہامہ کے لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ مزہامہ میں بھی اس خستہ حال سڑک پر فوری میگڈم بچھایا جائے۔ یہ بہت سالوں سے پڑا ہے، تو جب بارش آتی ہے تو پانی جمع ہوتی ہے، جب گرد غبار ہوتا ہے تو ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے، ہمیں یہاں چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے یہ روڈ ٹھیک کرنا چاہے۔ مریض اندر کن گرن مز تم ہسا زیر علاج بیمار تمہیں گو اثر امیک مکمل اپیل کران، خاص کر ڈی سی صٲبس اپیل کران کہ اس ہسا یہ روڈ گژھان ماضین پہ تو کوس رلان ناربل تان رلان، یہ سب گھس فل فور شہر۔ پیشنٹ کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے تو ہم جب اس کو گاڑی میں لے جاتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہسپتال پہنچے گا یا نہیں۔ آپ خود دیکھو روڈ کی حالت کیا ہے، اتنا گرد غبار ہوتا ہے اس روڈ میں، کوئی نہیں آتا ہے، آتے ہیں پھر بولتے ہیں یہ ٹھیک کریں گے، نہیں کرتے ہیں سر۔ میں بھی تقریباً 30 سال کا ہوں گا لیکن ان 30 سالوں میں کبھی یہ روڈ ٹھیک نہیں کرتے ہیں سر۔ سی بی ایس ایف ادھمپور میں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں 43 ریکروٹ کانسٹیبل اپنی بنیادی ریکروٹ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد پاس آؤٹ ہوں گے۔ فلم پالیسی اور کھیلوں کی پالیسیاں دونوں کو لاگو کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے اور ان شعبوں میں کام کیا جا رہا ہے۔ اس قدم کا جموں کشمیر یوٹی کے فنکاروں نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے بنائی گئی ثقافتی پالیسی پر عمل درآمد کا فیصلہ جس پر فنکار ثقافتی اداروں کے کام پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ مناسب ثقافتی پالیسی کی عدم موجودگی نے یوٹی میں پرفارمنگ آرٹ کی سرگرمیوں کو منجمد کر دیا ہے۔ اس معاملے کے حوالے سے نیوز 18 نے سابق ڈائریکٹر SRC، فلم ایکٹر اور سنگیت ناٹک ایوارڈ یافتہ
मुश्ताक काक से खास बातचीत की। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, फिल्म पॉलिसी बनी, बहुत खुशाइंदा बात। उनको मौका मिलेगा फिल्म साजी में मौका और बैनुल अक़वामी सतह पे अपना हुनर दिखाने का। लेकिन जहाँ तक यहाँ के कल्चरल पॉलिसी की बात है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ के फनकारों का कहना है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का कहना है कि वो जो मसवदा है वो सरकार के पास है, उस पर गौर खोज नहीं हो रहा है। काफ़ी शिकवा है उन्हें। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्री राम सेंटर के पूर्व डायरेक्टर, संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी और फिल्म अदाकार मुश्ताक काक हैं। इनसे हम जानने की कोशिश में जो परफॉर्मिंग आर्ट को रिलेटेड है। मुश्ताक साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ का जो आर्टिस्ट है, यहाँ का जो फनकार है, जो थिएटर से जुड़ा है, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा है, चाहे जितने भी सिन्फ़ें या जितने भी शोबे इससे वाबस्ता है, वो इन सब चीज़ों को कैसे ले रहे हैं? क्योंकि आपका बिल वास्ता या बिला वास्ता उनसे ताल्लुक़ है, उसी ताल्लुक़ के हवाले से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए जी, जहाँ तक सवाल है जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट फैटर्निटी का, वो एक वेंटिलेटर पे सब गए हुए हैं, वो वेंटिलेटर पे चले हुए हैं, क्योंकि कई चीज़ें आई, कई चीज़ें गई। जैसे कि आप पॉलिसी की क्या बात कर रहे हैं, फिल्म पॉलिसी भी बन गई, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बन गई, लेकिन कल्चर पॉलिसी आज तक नहीं बनी, जबकि कल्चर पॉलिसी का मुद्दा इन दोनों पॉलिसी से पहले उठा था। और जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है कि अजीज़ हाजनी के टाइम पर इस पे बहुत तेज़ी से काम हुआ, इसका एक मसौदा तैयार किया गया, जो कि फिर बाद में हायर अथॉरिटी को भेजा गया कि उसके बाद वो फिल्म पॉलिसी तो आ गई, उस पर भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन कल्चरल पॉलिसी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, वो आज। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।